और शिकार हमारे हाथ लग गया। नीला कबूतर है। देखो बंद किया हुआ है। ये हमारा आज का शिकार है। उसको रात को उतारेंगे। अभी तो बड़ा मुश्किल है। हम तो चढ़ नहीं सकते ऊपर। छोटा आएगा तो उतारेगा। आज का बेहतरीन पटा गिरफ्तार किया। मैंने दाना डाल दिया। जल्दी दाना डाल दिया। सब अब पड़क लगाएंगे इंशाल्लाह। दाना जल्दी देंगे तो तभी उठेगा सब। और आज दो अंडे पड़े हुए। ये देखे 2 अंडे। ये इनका हाल है। बुरा हाल है।